Gloria a Dios. Amén. Glory to God. Qué bueno que estamos en la casa de Dios, mis hermanos. And it's great to be here in the house of the Lord, brothers. Podemos descansar nuestras almas, nuestro espíritu. Where this is a place where we can rest our souls and our spirit. Dios es bueno, mis hermanos. And God is good, brothers. Dios es bueno y grande es su misericordia. Amén. He is good and great. His mercy. Esta mañana vamos a orar por algunas familias que salieron, mis hermanos. Now this morning we're going to pray for some of the families that went out. Más o menos como 4 o 5 familias me estuvieron avisando que hoy no iban a estar. And about 5 families notified me that they were going to be here today. Y qué bueno, mis hermanos, que podemos saber que están pues bien, And it's something good, brothers, to know that they're doing good. que no están mal, están tomándose un descanso con la familia. And nothing bad is going on, but they're having a good time as a family. Y el verano es un tiempo en donde podemos, yo también puedo decir eso, podemos ir a descansar en algún lugar donde está fresco. And in summer, this is a good time where we can go somewhere else where it's more fresh. Pero algo que no tenemos que olvidar, mis hermanos, But one thing that we must not que forget, no tenemos que descuidar, that we must not let go of, nuestra vida espiritual, mis hermanos. is our spiritual life. La vida espiritual es muy importante. Or the spiritual life is very important. La vida espiritual se fortalece cuando venimos a la casa del Señor, Our Holy Spirit, it strengthens itself when we come to the house of the Lord. cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. When we start to feed from the Word of God, Estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, mis hermanos. we're strengthening our Holy Spirit. Así como procuramos nuestra vida física alimentándola, Now, an example would be just like how we feed ourselves for our physical bodies. es importante nuestra vida espiritual también alimentarla, mis hermanos. Our spiritual lives are also important. De esa manera, mis hermanos, vamos a tener un balance. And by doing this, we make a balance. No descuides tu vida espiritual, So take care of your spiritual life, pero tampoco descuides tu vida física, tu cuerpo físico. but also take care of your physical bodies. La palabra de Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. The Word of God states that we're soul, spirit, and body. Y estas 3 partes las tenemos que someter a Dios. And these 3 things we must submit unto God. Y en esta hora nos vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a orar por todas estas familias que no están hoy, esta mañana. Now, this morning, let's go ahead and stand up, and we'll be praying for all those families. Y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. And let's set ourselves in the hands of God. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Now, Heavenly Father, we want to thank you for this opportunity of being here in your house. Venimos aquí, Señor, necesitados de ti, Señor. When we come unto you in need of you, Nuestra vida espiritual la queremos tener alimentada, Señor. and we want to feed our spiritual lives. Y esa es la razón de que estamos aquí, Señor. And that is the reason why we're here. Pero en estos momentos te pedimos por todas las familias que están afuera, Señor. But at this moment, we ask you for a blessing for each and one of the families, Que tú los regreses, Señor, con bien. and that you return these families back, Que tú los regreses reanimados. strengthen, Que tú estés con ellos, Señor. and that you're with these families Que at all los libres times, de todo mal y de todo peligro, Señor bendito. and that you liberate them of all bad things. Pero también, Señor, ayúdanos a nosotros que estamos aquí, Señor. But also, Lord, help us for those who are here. Nos ponemos en tus manos, Señor. We set ourselves in your hands. Ayúdanos a entender tu palabra. Now help us so that we can understand your word. Señor, tú te mereces, Señor, todo respeto, bendito Dios. Now, Lord, you deserve all of the respect. Estamos conscientes de que tú estás aquí, Señor. And we know that you're here. Espíritu Santo, ven a ayudarnos. Now, Holy Spirit, come to help us. Ven a ayudarme a dar tu palabra, Señor. Come and help me so that I can Tú share me your has word. ministrado tu palabra. And you have ministered to Y me ahora your yo word. quiero, Señor, ministrarla a mis hermanos. And I want to minister this word to my brothers. Ayúdame, bendito Dios. Help me, Lord. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. I ask this in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, mis hermanos. And you may sit down, brothers.
Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Mateo 25 del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13, mis hermanos. And let's go ahead and open our Bibles to Matthew 25, 1 to 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Now in Matthew chapter 25, verses 1 to 13, it says, Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins, who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them were wise, and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. And at midnight a cry was heard, Behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, Give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, No, let us there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterward the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Surely I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. El título de esta enseñanza es La importancia del aceite fresco en nuestras vidas. So today's title of today's teaching is The Importance of Fresh Oil in Our Lives. ¿Qué tan importante, mis hermanos, es el aceite? So how important, brothers, is this oil? Aquí esta historia, esta parte de la palabra de Dios nos habla de 2 grupos. Now here in the story that we just read, it speaks to us about 2 groups. A unas les faltó el aceite. And we saw 2 groups of women, and one of them lacked this oil. Ahora vamos a ver qué representa el aceite en la Biblia, mis hermanos. But now let's see what the oil represents in the Bible. El aceite en la Biblia tiene un significado simbólico, pero también divino. Now oil in the Bible has a symbolic meaning, but also divine. El aceite representa el Espíritu Santo. The oil represents the Holy Spirit. Y también el accionar del Espíritu Santo. But also the action of the Holy Spirit. Representa el poder de Dios. It represents the power of God. Y un renovar de nuestro espíritu.
and a renewal of our Holy Spirit. El Espíritu Santo se tiene que renovar en nosotros. Now our spirit, or the Holy Spirit, needs to renew itself in us. La palabra de Dios nos habla acerca de la importancia del aceite. And now in the Word of God, it speaks to us about the importance of this oil. Algunos, más bien todos los hombres en la historia antigua del pueblo de Israel, Now many or a majority of the men in the old times of Israel, hombres que fueron llamados a hacer un trabajo especial en Dios, men that were called upon to do a special work for the Lord, fueron llamados y fueron ungidos con aceite. they were called upon and they were anointed with oil. Dice la palabra de Dios, cuando ese aceite caía sobre esas personas, Now the Word of God states that when this oil touched the people, era el mismo Espíritu de Dios que caía sobre ellos. it was like the Holy Spirit falling onto them. Y podemos ver algunos ejemplos acerca de la unción del aceite. And we can see many examples about the anointment with oil. El primer ejemplo lo encontramos cuando Saúl fue ungido rey. And one first example is when Saul, when he was elected as a king. Y esto lo podemos ver en Primera de Samuel 10:1. And we can see this in 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? 1 Samuel chapter 10 verse 1, it says, Then Samuel took a flask of oil and poured it onto his head and kissed him and said, Is it not because the Lord has anointed you commander over his inheritance? Aquí podemos ver, mis hermanos, un claro ejemplo de ungimiento con aceite. Now here, brothers, we can see a clear example about anointment with oil. Estaban ungiendo al primer rey de Israel, And they were electing the first king of Israel, llamado Saúl. which his name was Saul. Vemos otro ejemplo, mis hermanos, No. cuando ungieron como rey a David. Now another example of this is when they anointed or elected David as a king. Y esto lo encontramos en Primera de Samuel 16:3. Dice la palabra de Dios: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te dijere. We can see this example in 1 Samuel chapter 16 verse 3. It says, Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. You shall anoint for me the one I name to you. Aquí vemos, mis hermanos, cómo Dios habla al profeta Samuel. Now here, brothers, we can see how God is speaking to the prophet Samuel. Y aquí vemos que le dice: llama a Isaí. And it says, God tells him to call upon Jesse, Llama a Isaí al sacrificio. to call him unto the sacrifice. Y yo te voy a enseñar lo que vas a hacer. And God continues saying, and then I will show you what you need to do. Me vas a ungir al que yo te diga. And you will anoint for me the one that I elect. Y algunos tal vez no sabemos esa historia, como Samuel fue a buscar a la persona que iba a ser ungida. And now probably all of us know the story already, how Samuel went out to look for the person that was going to be elected. Isaí el padre le presentó a todos sus hijos. Now Jesse, the father of all of his sons, he presented to Samuel all of his Y children. ninguno de ellos era el indicado de Dios. And out of all those children, none of them were elected. Dios le iba a decir a Samuel a quién iba a ungir con ese aceite. Now remember that God told Samuel who he was going to anoint with that oil. Dice la palabra de Dios que no se sentaron a comer hasta que apareció la persona que iba a ser ungida.
And the Word of God states that they didn't even start eating until that person arrived, that it was going to be anointed. La historia cuenta, mis hermanos, que David estaba pastoreando sus ovejas. Now the story tells that David was a shepherd and he was taking care of the sheep. Y hasta que no lo mandaron traer, And until they didn't call upon him, fue entonces que Samuel pudo ungir al nuevo rey. when they brought him to this meeting, that's when Samuel was able to elect him as king. Cada vez que Dios elegía a alguien para una labor especial, Now every time the Lord has chosen anyone to do a special work, era necesario que esa persona fuera ungida it was necessary for that person to be anointed. para que fuera llena del Espíritu Santo. So by doing this, they would be full of the Holy Spirit. Y esta persona era ungida por un hombre de Dios. And now this person, he was elected by a man of God. Este hombre le impartía de lo que tenía a través del ungimiento. And this man was going to choose who was going to be anointed. A David le impartieron el Espíritu Santo. And we see that David, he was given the anointment of the Holy Spirit. Lo ungieron con ese aceite especial de unción. They anointed him with that special oil. Ahora, ¿qué es impartición? Now, what's impartation? La impartición es compartir algo que uno tiene de parte de Dios Well, it means that when you share what one has that comes from God, y lo comparte a otras personas, and you share this with others, y eso es lo que se llama virtud, and this is what's called virtue, poder de lo alto. power from above. Ahora, volviendo a la historia de las 10 vírgenes, Now, coming back to the story of the 10 virgins, ¿por qué las 5 vírgenes insensatas no se fueron con el novio? why did these 5 foolish virgins didn't go with the bridegroom? Hay dos cosas que le faltaron a estas 5 vírgenes. Well, there's 2 things that these 5 foolish women lacked. Dice la palabra de Dios que les faltó el aceite. The first thing is that they were missing that oil. Les faltaba tener una relación con Dios. They were missing a relationship with God. Qué tan importante, mis hermanos, es el aceite en nuestras vidas. So how important, brothers, is this oil in our lives? El aceite que representa el Espíritu Santo. This oil which represents the Holy Spirit. Teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, And having the Holy Spirit in our lives, esto nos hace tener una relación con Dios. this helps us have a relationship with God. Hay algunas personas que dicen tener relación con Dios, Now there's some people who claim that they have a relationship with God, pero no hay cambios en sus vidas. but we don't see any change in their lives. La primera evidencia de tener una relación con Dios es el cambio. And the first evidence of having a relationship with God is change, Cambios positivos en nuestras vidas. positive changes in our lives. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, And when we have the Holy Spirit in our lives, ya no somos los mismos. we're not the same anymore. Cuando nos relacionamos con Dios, ya no somos los mismos. When we start to have a relationship with God, we're not the same anymore. Se comienzan a ver los cambios positivos en nuestras vidas. We start to see those positive changes in our lives. La palabra de Dios nos dice que las 5 vírgenes pidieron aceite porque ya no tenían. Now, in the story of the 10 virgins, we see that these 5 foolish women, they were asking for oil because they ran out. Y no tenían porque no tenían una relación con Dios. And they ran out of oil because they didn't have a relationship with God. No tenían ese aceite, mis hermanos. They didn't have that oil, brothers. Cuando vino el novio, And now when the bridegroom came, ellas no estaban ahí listas, these women were not ready porque su lámpara estaba vacía. because their lamp was empty. Cuando
La lámpara de nuestras vidas está vacía. Now, when the lamp of our lives are empty, Es cuando se manifiesta la obra de la carne en nuestras vidas. that is when the work of our body is manifested. Cuando las obras de la carne se manifiestan en nuestra vida, When the work of our flesh is manifested in our lives, es porque no tenemos relación con Dios. this happens because we don't have a relationship with God. Nos falta relacionarnos con Dios. And we need to have a relationship with God. Lo que pasó con estas 5 vírgenes que se quedaron So what happened with these 5 virgin women who stayed? era porque no tenían aceite, It occurred because they were lacking this oil. no tenían el poder de Dios, They didn't have the power of God. no tenían la unción de Dios, They didn't have that anointment by God. no tenían la presencia de Dios en sus vidas. And they didn't have the presence of God in their lives. Estas 5 vírgenes estaban secas y estaban vacías. These 5 virgins, they were dry and they were empty. La primera evidencia que un creyente está vacío es la indiferencia. Now the first signal that a believer is empty is the indifference. Cuando alguien está vacío de ese aceite, mis hermanos, Now when someone is lacking or empty of this oil, esa persona es indiferente con Dios. that person is indifferent with God. Vienen a la iglesia, Sure, they can come to church, pero son indiferentes cuando estamos aquí en la casa de Dios. but they are indifferent when they're here in the house of the Lord. Cuando estamos orando, muchas veces están haciendo otra cosa. For example, when we're praying, they might be doing something else. Cuando se está predicando la palabra de Dios, muchas o algunas personas están mandando textos en sus teléfonos. Or for example, when someone is preaching up here, many are texting or sending messages in their phones. Son indiferentes en la iglesia. They're indifferent in church. Tenemos que cuidar, mis hermanos, la llenura de nuestras vidas, de nuestras vasijas. So we must take care of our vases of our lives, brothers. Cuando se vacía el aceite de nuestras vasijas, Now, when our vases are empty, nos estamos vaciando de la unción de Dios. we are emptying ourselves from this anointment of God. Y cuando estamos vacíos, And when we're empty, otras cosas van a ocupar el lugar en nuestras vidas. other things are going to occupy. Cuando nos vaciamos, no vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Other things are going to occupy our lives, and we're not going to see those things that God has for us. No vamos a tener autoridad en nuestras vidas. We won't have authority in our lives. Ahora, ¿cuáles son las razones por qué nos vaciamos de ese aceite? So what are some reasons of why we empty ourselves from this oil? Hay varias razones, mis hermanos. Well, there's many reasons, brothers. Efesios 6, 10 y 12, la palabra de Dios dice esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. We can see some examples here in Ephesians chapter 6, verses 10 to 12. It says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places." Muchas veces nos vaciamos del aceite por el desgaste. Many times we empty ourselves from this oil because we're tired. Los textos de la palabra de Dios que leímos nos enseña que hay luchas. Here in the scriptures we see that there's battles. Y cuando hay luchas, hay daño y sufrimiento en cada uno de nosotros.
And when these battles occur, we suffer and there's damage in each and one of us. Es por eso que tenemos la necesidad de una unción fresca, de ese aceite, mis hermanos. And that is why we need that fresh oil, brothers. Tenemos la necesidad de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. We need that necessity of anointment of the Holy Spirit in our lives. Esto es por el desgaste de la guerra diaria en todas áreas de nuestra vida. And this occurs from us getting tired of our battles every day in our lives. Nos desgastamos, mis hermanos. We start to get tired, Es brothers. por eso que debemos estarnos continuamente llenándonos de ese aceite de la unción del Espíritu Santo. And that is why we must continue to fill ourselves with fresh oil, which is the anointment of the Holy Spirit. Otra razón por la cual nos estamos vaciando de ese aceite, Now, another reason of why we're emptying ourselves from that oil, porque no estamos recibiendo la palabra de Dios. it is because we're not receiving the Word of God. En otras palabras, no estamos poniendo a Dios como nuestra prioridad. Or in other words, we're not setting God as our priority. Y muchas veces no nos importa escuchar la palabra de Dios. And many times we don't care about listening to the Word of God. Muchas veces no nos importan los estudios bíblicos. We don't care about the Bible studies. Y quiero recordarles, mis hermanos, los miércoles estamos teniendo estudios bíblicos de la palabra de Dios. And I want to remind you, brothers, that Wednesdays we're having Bible studies. En los estudios bíblicos son los momentos en que usted se le está impartiendo la llenura del Espíritu Santo. And in these Bible studies, that's when we are filling ourselves with this anointment of the Holy Spirit. Por medio de la palabra de Dios, mis hermanos, And through the Word of God, brothers, estamos llenando nuestras vasijas. we are filling those vases. Si no venimos a los estudios bíblicos, no vamos a ser llenos, mis hermanos, nuestras vasijas. Now, if we don't come to these Bible studies, we're not going to be full in our lives. No vamos a ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, sobre nuestras vidas. We're not going to be full of the Holy Spirit. Cuando no venimos, mis hermanos, a escuchar la palabra de Dios, When we don't come to hear the Word of God, brothers, estamos poniendo a Dios en segundo plano. you can say that we're setting the Lord in second place. No estamos cuidando nuestra vida espiritual. We're not taking care of our spiritual lives. La Biblia nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. The Bible says that first look for the kingdom of God and His justice. Hoy en día, mis hermanos, hay muchos que están secos y vacíos. And nowadays, brothers, there are many people who are dry and empty Porque han dejado de recibir la palabra de Dios. because they stopped receiving the Word of God. Es importante que no dejemos vaciar nuestras vasijas. So it is important, brothers, to not let our vases get empty. Otra razón porque nos estamos vaciando de ese aceite de la unción. Now, another reason of why we're emptying ourselves from this oil, Porque muchas veces estamos sirviendo y solo tenemos tiempo para dar y no para llenarnos. it happens because many times we may be serving, but we don't have the time to fill ourselves. Dios ha creado ciclos que se basan en dar y recibir. Now, the Lord, He has created cycles which are based off on receiving and giving. En otras palabras, si usted como líder solo da y no recibe, So, in other words, if you as a leader are giving but not receiving, usted se puede convertir en esas 5 vírgenes que se quedaron sin aceite. you can be that same example of these 5 virgins who give but not receive. Y se quedaron afuera. And we saw the result, they stayed outside. Es importante, mis hermanos, que demos
So it is important, brothers, that we give, pero que nos volvamos a llenar. but that we fill ourselves once again. Yo ahorita estoy dando la palabra de Dios, So, for example, right now, I'm giving the Word of God. pero yo los miércoles estoy sentado ahí, But on Wednesdays, I am sitting here, llenando mi vasija, filling my vase, porque yo no quiero que mi vasija se vacíe. because I don't want that vase to get empty. Yo siempre estoy tratando de estarme llenando. So I'm always trying to fill myself. No quiero quedarme como esas 5 vírgenes fatuas I don't want to follow that same example of these 5 foolish women or virgins que se quedaron sin aceite. who were left without any oil. Yo doy, pero también recibo. So once again, I give, but I also receive. Y cada uno de ustedes pueden ser llenos de la manera que ustedes quieran. And all of you as well, each of you can fill yourselves in the way that you like. Hay muchas personas que solamente se conforman con lo que agarran los domingos por la mañana. Now, there are many people who are comfortable with just receiving what they get on Sundays. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a llenar? Claro que sí. So what will happen? Will they get full? Of Pero course they will. todavía van a tener espacio. They will get full, but they will still have room. Todavía van a tener un vacío sobre ustedes They will still lack an empty spot within them que tienen que seguir llenando. that they must continue to fill. Llenando con la palabra de Dios. To fill themselves with the Word of God. Otra razón por qué nos estamos vaciando del aceite. So now another example of why we're emptying ourselves from this oil. Muchas veces porque usted ha pasado o ha estado pasando por procesos en su vida. It is because many of you are going through processes in your lives. Pasamos por pruebas muchas veces. And now we all go through these trials. Cada vez que pasamos por procesos de sufrimiento en nuestras vidas, And every time we go through trials of suffering in our lives, quedamos sin energía, we are left without energy. nos desgastamos, We grow tired. nos cansamos, We start to get weak. quedamos sin fuerza. And we're left without any strength. Pero hoy, esta mañana, But today, this morning, es el tiempo de renovar tus fuerzas. this is the time where you can strengthen yourself once again. Ahorita ahí donde tú estás, And right now where you are, estás renovando tus fuerzas, you're strengthening yourself. estás llenando tu vasija You're filling your vase con la palabra de Dios. with the Word of God. Los médicos recomiendan comer 3 veces al día. Now, many doctors, they recommend to eat 3 times a day. No existe una llenura para toda la vida. A fullness does not exist for the whole life. Cada uno de nosotros tenemos que ser llenos constantemente. Each and one of us, we need to fill ourselves constantly. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo constantemente. We need to fill ourselves with the Holy Spirit constantly. Así lo dice la palabra de Dios. That is what the Word of God states. La palabra de Dios nos dice que no os embriaguemos con vino, The Word of God says to not drunk ourselves with wine, en lo cual hay disolución. where there is dissolution. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. It says to get full of the Holy Spirit. El aceite representa Now this oil represents el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Representa frescura It represents freshness para devolvernos otra vez las fuerzas. in order to strengthen ourselves once again. Si estás desgastado, quiero decirte que estás en el mejor lugar aquí en estos momentos. So if you are feeling weak or tired, I want to tell you that you have chosen the best place to be this morning. Vas a recuperar nuevas fuerzas. And I want to tell you that you will strengthen yourself once again. Dios quiere empoderarnos para las próximas batallas que vamos a enfrentar en la vida. Now the Lord, He wants to empower us once again in order to continue with the future fights or battles.
para seguir teniendo victorias en la vida. In order to continue to have victories in our lives. Tenemos que mantenernos llenos del poder del Espíritu Santo. In order for this to happen, we need to fill ourselves with the Holy Spirit. El Espíritu Santo te da el poder para servir a Dios. The Holy Spirit gives you the power to serve God. Si en estos momentos tú no estás sirviendo a Dios, So if these moments you're not serving God, es porque te falta el poder. it is because you're lacking that power. Te falta el poder del Espíritu Santo en tu vida. You're lacking the power of the Holy Spirit in your life. Y si no usas ese poder, And if you don't use this power, ese poder lo vas a perder. you're going to lose that power. Estábamos viviendo tiempos peligrosos, mis hermanos. Now we see what's going out there. We see that we're living or going through very dangerous times. Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, And we must be full of the Holy Spirit, llenos del poder de Dios. full of the power of God. ¿Para qué? For what? Para que Satanás no gane ventaja. So that Satan does not win or gets an advantage. Es peligroso estar vacío, mis hermanos. And it's very dangerous, brothers, to be empty. Si estás vacío, en cualquier momento, un demonio se te puede meter en tu vida. And for example, if you're empty at any moment or any point in life, if a demon can go into your life. Esto es serio, mis hermanos. And this is something serious, brothers. Y así lo confirma la palabra de Dios, mis hermanos. And the Word of God confirms this as well. No hubiera querido decirte esto. And this is something that, believe me, I don't like to share. Si estás vacío, en cualquier momento un demonio se te puede meter. But if you're empty at any point in your life, a demon can enter your life. Es mejor que te asustes, And it's best to get scared, porque así vas a procurar llenarte de Dios. because in this way you will make sure that you are full of the Holy Spirit. Lucas 11:24 al 26 confirma esto que les estoy diciendo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándole, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Now let's see what Luke chapter 11, verses 24 to 26 say. It says, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest and finding none. He says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it is swept and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Esto es serio, mis hermanos. So this is serious, brothers. No podemos vivir en estos tiempos vacíos. In these times that we're going through right now, we cannot live empty. Cuando estás vacío, los problemas y las circunstancias te van a permitir que te apartes de Dios. When you're empty, all the problems, situations in your lives are going to apart yourself from God. Muchas veces vas a permitir que los espíritus que un día tal vez se posesionaron en tu vida, And many times you're going to permit that those spirits that once were in your life, se salieron porque te llenaste de la presencia de Dios. they came out because you got full of the presence of the Lord. Pero muchas veces, como dice la palabra de Dios, esos malos espíritus andan alrededor. But many times, as the Word of God states, these spirits are still around. Y si no encuentran un lugar, And if they don't find a place to rest, van a regresar esos malos espíritus. they're going to come back to the first person that they were in. Y el postrer estado se vuelve peor. And that person will end up even worse than in the first place. Cuando una persona está vacía, So when a person is empty,
quiere decir que no está llena del Espíritu Santo. It means that they're not full of the Holy Spirit. Y hasta muchas veces un dolor de cabeza te deja en casa. And even many times you're left at home with a headache. En vez de venir a la casa de Dios, And instead of coming to the house of the Lord, ese dolorcito de cabeza te deja en casa. that headache leaves you at home. En otras palabras, Or in other words, no estás llena de ese aceite fresco. you're not full of that fresh oil. Y cualquier cosa te va a querer alejar de la iglesia. And whatever little problem that occurs to you is going to want to apart you from church. No podemos vivir en estos tiempos vacíos, mis hermanos. So once again, brothers, we cannot live empty in these times that we're going through right now. Tenemos que estar constantemente llenándonos. We need to be constantly filling ourselves. Ahora, ¿qué representa el aceite? So like I said, what does oil represent? El aceite representa una frescura Oil represents freshness y representa un renovar. and a renew. Nuestro cuerpo físico lo podemos renovar con vitaminas, Our physical bodies we can renovate or renew with vitamins. pero solamente Dios nos renueva espiritualmente. But only God can renovate us or renew us spiritually. El aceite representa un renovar, mis hermanos. The oil, brothers, it represents a renovation. Nos renueva. It renews us. El aceite siempre representa tiempos de refrigerio. Oil represents times of freshness. En unos cuantos minutos voy a estar orando por todo aquel que necesite ese refrigerio espiritual. And in a couple of minutes, I will be praying for all those who need this freshness. Todo aquel que necesita renovar su vida espiritual. And for all of those who need to renew their spiritual lives. Y por fe van a recibir ese aceite fresco de unción en sus vidas. And by faith, they're going to receive that fresh oil in their lives. Y van a quedar como nuevos. And they're going to be left as new. Ese aceite fresco es para todo aquel que está sediento. So this fresh oil is for all of those who are lacking it. Todo aquel que está hambriento. For all of those who are thirsty or hungry. Ahora la pregunta es esta. So now the question is, ¿Cómo lo vas a recibir? how are you going to receive it? Lo vas a recibir si estás sediento, Well, you're going to receive it if you're thirsty, si lo deseas, if you desire it, si tienes hambre, if you're hungry, lo vas a recibir. you're going to receive it. Porque ese aceite fresco es para aquellos que en su espíritu están deseosos de ser llenos. Because that fresh oil is for all of those who their spirits are in need of this oil. Hoy, esta mañana, mis hermanos, So today, this morning, brothers, Dios va a desatar sobre tu vida un aceite fresco the Lord will let upon your life a fresh oil que te va a llenar si tú quieres, that is going to fill you if you like, para darte fuerza. in order to give you strength. Ahora, ¿cuál es el propósito también del aceite fresco? And now, once again, what is the purpose of the fresh oil? El aceite fresco te va a devolver tu cuerpo, tu fuerza física Well, this fresh oil is going to give you back your physical strength, y también espiritual, mis hermanos. and as well as your spiritual strength. Así lo confirma la palabra de Dios, mis hermanos. And the Word of God confirms this. Isaías 40, 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31 dice la palabra de Dios así. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan
y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Now let's see what Isaiah chapter 40 verses 28 to 31 say. It says, have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creator of the end of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases their strength. Even the youths shall faint and be weary, but the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Dios quiere devolverte tu fuerza física, Now, brothers, the Lord, He wants to return back to you your physical strength, pero también tu fuerza espiritual. but He also wants to give you your spiritual strength. Aquí la palabra de Dios nos habla de águilas. Now, here in these scriptures, we saw that it speaks to us about eagles. ¿Por qué nos habla de las águilas? Now, why is it referring to eagles? En lo natural, las águilas se renuevan. Well, naturally, the eagles, they renovate themselves. Las águilas viven alrededor de 70 años. And if you know, the eagles, they can live up to 70 years. Y alrededor de los 40 años, And around 40 years, su pico crece tan grande their peak, it grows so big que se dobla that it starts to curve, y ya no pueden comer. and they can't eat no more. Sus uñas crecen tan grandes Their talons, they grow so big que se vuelven curviadas that they start to curve, y ya no pueden atrapar a sus presas. and they're not able to capture their prey anymore. Sus alas se vuelven tan pesadas Their wings, they grow so heavy, que ya no se pueden sostener en el aire para volar. so heavy that they can't sustain themselves in the air. Cuando pasa todo esto, el águila se va a un lugar alto So when this happens, the eagle, they go up to a high place, y pasa días en ese lugar alto, and they pass many days in this high place. alrededor de 150 días. And to be accurate, around 150 days. Pasa por un proceso de renovación. And the eagle, it goes through a renovation process. Después de ese tiempo que está ahí en las montañas, So after that time of being in this high mountain, empieza a mudar sus plumas. the eagle starts to pluck away its feathers. Las plumas se le comienzan a caer todas. And all the feathers start falling. Y cuando todas las plumas se le caen, And when all of these feathers have fallen, empieza el águila a darse golpes contra la roca. the eagle starts to hit himself in their beak. Empieza a salirse la piel de su cuerpo, And the flesh starts coming off. se le salen las uñas And the talons come off. y después de un tiempo And after some time, pareciera que el águila ya está por morir. it can appear to one that this eagle is about to die. Algún día tú pasaste tal vez una prueba, And now referring to your lives, brothers, maybe one time in your life you went through a problem, un problema de enfermedad, maybe a problem of disease, of sickness. y todo eso tal vez te estaba acabando. And this situation was making you grow weary. Tal vez te estabas muriendo Or maybe you were literally dying. y ya hasta la gente pensaba que ya no había esperanza para ti. And people around you, they thought that there was no hope for you anymore. Lo que no sabían But what they didn't know es que Dios estaba renovando tus fuerzas en ti. was that God was renovating His strengths in you. Volviendo al proceso de las águilas, So now referring back to the process of the eagle, después de un tiempo el águila muda las uñas y las plumas.
So after some time, the eagle takes or plucks away its feathers, its talons, y después le comienzan a salir nuevas plumas and after this, they start to grow new feathers. y empieza a extender sus alas. And the eagle starts to extend its wings. Y el águila ya con sus alas comienza a extenderlas So now the eagle starts to extend its wings para que el sol las caliente, so that the sun can heat them up las ilumine. and illuminate them. Eso representa la palabra de Dios. That's what the Word of God represents. El aceite comienza a salirle de las alas. The oil starts coming out of their wings. Este aceite proviene de una glándula que tienen las águilas ubicadas en la base de la cola. And now this oil comes from a gland that is located around the butt of the eagle. Este aceite impermeabiliza el plumaje And now this process or this oil, it helps the feathers. y lo mantiene elástico And it helps the feathers by being more elastic. y le sirve de aislante And it helps the feathers by insulating themselves para no perder calor, so that they cannot lose heat, calor corporal, body heat. para que empiece otra vez a volar. And once again, they can start flying. Las águilas no pueden volar al menos que estén ungidas con ese aceite especial propio de ellos. So referring to the eagle, they cannot fly without that oil that comes from their body. Cada uno de nosotros no vamos a poder volar al menos que estemos ungidos de ese aceite fresco. Now referring to us, each and one of us, we cannot fly if we're not anointed with that oil. Usted no puede volar alto si no tiene ese aceite del Espíritu Santo en su vida. You cannot fly high if you're not anointed by that oil, by the Holy Spirit. En otras palabras, no podrás volar por encima de las tormentas. Or in other words, you will not be able to fly over all of those storms or situations Si no estás ungido con el aceite del Espíritu Santo en tu vida. if you're not anointed with this oil in your life. El águila solo empezará a volar cuando esté ungida, mis hermanos. Now referring back to the eagle, brothers, the eagle cannot fly if it doesn't count with its wings. Y al estar ungida esta águila con ese aceite especial, And with this oil that comes out of their glands, they can't fly without it if they're not anointed by it. está esperando el viento que venga And now they start to wait for the wind to come para extender sus alas para volar. in order to extend their wings to fly. Yo declaro la palabra de Dios en sus vidas, Now I declare the word of God in your lives, brothers, que tú vas a volar como el águila, that you will fly like this eagle. vas a caminar y no te vas a cansar, dice la palabra de Dios. And the word of God states that you will walk and you will not grow tired. Vas a tomar posición de tu territorio, You will take the position of your territory. vas a tomar posesión de tu empleo, You will take the position of your employment, de tu negocio, of your business, de tu posición en el ministerio. or your position in the ministry. Y vas a ver el poder de Dios. And you will see the power of God. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. Now let's go ahead and stand up, brothers. Es importante el aceite fresco de la unción en nuestras vidas. So it is important, brothers, of the fresh oil of the anointment in our lives. Vamos a orar. And now let's pray. Padre Celestial, Heavenly Father, esta mañana reconocemos que tenemos necesidad de ese aceite fresco en nuestras vidas. this morning we recognize that we are in need of that fresh oil in our lives. Renueva nuestras fuerzas como el águila. Renovate our strengths like the eagle. Empodéranos para servirte en tu obra. And give us that power so that we can serve. Danos
de tu Espíritu Santo, and give us of your Holy Spirit, de tu presencia. of your presence. Inúndanos todo nuestro ser. Anoint us, our whole body, Que no quede nada sin llenar en nuestras vidas. and let nothing be left empty in our lives. Queremos que nuestra copa esté rebosando. We want our cup to be overflowing. No queremos ser llenos solamente a la mitad. We don't just want to be full or empty full. Queremos ser llenos completamente. We don't want to be full. We want to be completely full. Ahora mismo recibimos la llenura del Espíritu Santo. And at this moment, Lord, we receive the fullness of the Holy Spirit. Todos vamos a levantar nuestras manos, Now, let's go ahead and raise our hands, brothers. simbolizando que estamos recibiendo And this will symbolize that we're receiving de esa llenura fresca del Espíritu Santo. of that fullness of the Holy Spirit. Todos levantando sus manos. So let's all raise our hands. Dios Todopoderoso, Heavenly Father, aquí está tu pueblo sediento. here are your people thirsty. Aquí está tu pueblo hambriento Here are your people hungry de ese aceite fresco. of that fresh oil. Lo recibimos por fe Now we receive it by faith en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Te damos gracias, Señor. We thank you. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, mis hermanos. May God bless you, brothers.